kwezi wanama mawatania wa Komori. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikawa ni lazimu nirenge funvu hamuda mwinji ikao rizia ze video hawangalia khasatan wanadamu eheli walio eheli warongo wao siono kairi damine mwanama mudukara jali rijeri mrongoze ni vanu leo hautolelana harima ye mashakili ya ki jinga mashakili ya ki toto kaonga fanyi hao harima daula ya hatu emezira la ni huja watukufu maudhuu kaisi njeni au kanar kaba nureleza ngabono wandu wenji maanalist oharma zerezo wadabu ha kabala zihibwa vala kazjahibwa vala ikaubidi vala keja kaubidi zikehelinu ibidi zikehelinu sha esuala ya handani watukufu wa Komori rabidi rijuzise ewa wandu wanu harimazi nrongo pia azali yazivisa harmwe daula ya hatu ewa wandu wanu haqiqatan wakaulinda hindri ngabo nrongo zishanga zao makandida wanu ilimke na hadhar kabisa nezendrago zambwao makandida wanu zensuzavira kwa jaka ushinda waparamba mruitsoka yonsi harimwa hamabunjilio wakati wa referendum nano wakati waheze asiz kwa jashinda wapara hata wandu wa waunjilia amtsaho ni mwone seni nrongo mbili kaonga zifanya nao zahusu o wandu wanu ilimke ala hadhar haukainu dalawo baada umfo wandu wanu kwa jashinda wapara wandu harmaze asiz harma referendum ifanyika imestaajabu ija wakati wa voti wapara wandu wende harma mabunjilio shemestaajabu ya vili yararu o wakati unu walwe shida kwa tushinda wa unjilio wandu ewanu kwa unansakuhendi uona ndo ewa mtawarelezane ukana wakati wanadamu wanu washinda wafanya tartibu ya hunjili ya wandu kume haukume na mweja haukume na waili wakati waheze voti watsina ukana wamba harmaze direct za nono hauze direct za fulani hautiji RSMC na kertekese yani kwa japaro para wandu helila je watukufu lewo makandida wanu lewo wanzo wapare wandu uende wafanye revolution wahima harna simple ekran ya Facebook wambie wandu na mjerende bopale ngwambie wandu wadima juu ya mahame do wanyadombweni do wafungu dzivuni haunde walo Faransa ikawa ngwa onazene tingazendao haina dakika
Even wakomori nga mrambu wao zinsabuho za kindrabu zilio baina ya hema kandida wandrabwa kwa jashinda wapara wandu wakana mapesa wakati wa referendum. Kwa jashinda wapara wandu wakana mapesa wazia ze asizi. Washindi wapara wandu watina Facebook na live harima mabunjilio. Ili wandu wake wenji wendeho bunjilioni. Basile wo watukufu wakaupara wandu wendo pale wahimi harima. Ngari mparao ni mje vopale mwenye baraka. Ngari mparao ni mje vopale kampanyar. Ngari mparao ni mje vopale. Ya sistemu mwaka umobilize wanadamu ili wahundri harima mabunjilo ya hanyumuka wa mobilize. Leo je ngabo namna ya bidire leo wakomori watukufu wakati wandu wendo harima nkodo tena kodo tsainu ikaongiwa na mashaka nande nkodo ya huenda wandu wawane na azali wakati wandu ujipanga wende harima nkodo hii wandu fanyi wandu kana hindu shamba wa plan B ema kandida wanu warone sa dalili ya uka kwa jaka na plan B. Dalili onwe ma badilisho ya makalima baina ya hao na magendarme vala palais du peuple. Ya wako mori watu kufungetsa horelewe ukana. Wandu wabirowe mwambiani zenrabuka zenrongoka zijahisa wandu wandrabo. Wandu waka majeshi, wandu waka maguverneur, wandu waka fulani na mawaziri wakawenda harima nkodo hamada inu kwa tsina plan B ya ukana ekaeza jiri zijiri ekazinu wanzo wazijirisa yabonga rijo udunganzi ya fula sha na mjuhera wane shema staajabudo ukana emndu ya bida paswe kiesi wakiko Mozambiki haukana kiki wade ujere mabandi walo harumwe komo simwambiani harumaze video zabi kiko Mozambiki ibidia jere mabandi walo komo abidi ya paswe makiesi ndo sha ritshangai haukana zensuzavira rika huishia hasonsi uhanduwe hamba ukana ngawajoka upasulwa makiesi ngawajoka udabanyiwa makiesi sikamba shaho mwisoni owandu wafanya ho mwisoni ajaya kaupaswe makiesi kolonel yajoka huja yakache azali ya dejwe azali kolonel kampanyari ايش هذه الاخبار شنو هاي اذن رغو هنري mndu yabangutsaho yake responsable wa daula kamtu hansi matie serikali harma problem ma watangamani sha kolonel kampanyari ujuhe wapasuwe kiesi na wanadamu weona jumu ya madola bwa komori wajohamba ewo wandu waona kampanyari yepaswa kiesi ngwajon urihando befoti ngwajuri hando befoti wana ngami direct bana sanzi mamkuona kutukuzi idhan ngwajuri hando bi efoti weide mwana ma Hodar Said mwana mtukufu niko Mwanza mwana shiwangu yakani parawan na misamihi kawe mru muhimu hangu juu tena kaubidi ni juzi idhan watukufu wa Komori ngarjouri handobe foti hawe sirikali ngwa jouri handobe foti ngwa joure ngema picha yala wambengamo nao woi kandida wakamili
de akahuja ya pasuwe yema kies mwanama Muhammad Yusuf Dadi Mwenyezi Mungu na hutukuze ya hurende hindu sha ntsina ujwa udegaje harumwe direct ya hangu bo mtukufu au kainde telefona hangu ngono monsi mbili ndar izo za hangu abo mtukufu mkana baraka nga mjuju wa udegaje mtinte haruma mashakili parce que minga mina wanama ariko hishiliana ariko ka haruma mahadisi wazima etsina maana wandu waje wanje haruma Facebook ya hangu wadona mbia mafiti ondoka na baraka ngasi haruma mahadisi ya serieux na densi ya hatu eheli yanjangama idhan ngawe masala ikao getsaor juzis yema kandida wanu wanrabo wanu pia gwanikao ndo be faida harimo mpasuo kiesi e faida yando ejo ka uhundre faida ndo ejo ka hwamba ukana hafanya na indo ngawena mna ya ushinda wandu adejuwe owidziwa he serikali baishe mimi nsi tayari neze voti wakati mwambiani owandu wanu wadungu voti za ndabo yabo ezijoka haruma ze voti izo ndabo yabo hate joka uhundra wahundu handrabo yabo wandu wao haina wakati wa jonjia harima ya pieji ya serikali abo wesawa muhuzuni nyima kanza zevoti ejo kaudaindo haina yaona ze video zao wakati wakaanza wanjo pale usiku leo halo wandu wao waono kawala kweli do wandu wajoka udailia daula ya Komoro ni maraia wa Komoro wandu watushinda wapara ubinadamu wajaharima pale du peuple wandu wao wakaushinda wepara wandu uje harumwema bunjilio abo haina mwenda mwenza akli ufikire bidiadio enrongoti hanywa haukana yamba voti wandu pia waishia voti ivumbura wandu waishia ze voti za vumbura yabo wandu wajoka uvoti yabo rango wandu wendo wa voti yabo yao makaratasi yendo yatilwa harimwa makiesi iyo kavatsi mndujoni kontre haizo sha emishinzi yaheze voti zini ijaji ifanyi waje idungwaje wandungwa yuonona mnaje emishinzi yaheze voti ifanyiwa ni kikomo Zambiki na Azadi wala warwaria hata wawaswiliga je mwajamajiro aria zenkomo haupaswa makiesi je mwatu hante sirikali mwawalau mkanyinde mpasu wao yao ndi masikitifu madziro watukufu wa Komori ikaongaliwa nao opposition ntsina urudi ntsina uzia uzamba ukaye opposition wahadisi wanazali nado wenchi wa hao aswenga mmonao zialama ndo ejuka wania ensi ndo ejuka udai ehodai ngarijo handisanda eze voti zinu si sirikari zamba ramba ukana kazi tustahiki wandu wende ngistahikiyo owandu wafanye hindu shambao mandamano odarsai binjambloki mandamano nono yabafikirido wakati ula shahar mwaye ye Musawi nge Buhari harima mandamano yahe ima opoza wanu wajo yafanya kibinadamu wandu waswilibo beti salama walale yao ejokiri shanga wandu ni waishi yao wambe ukamru yende ya jihad waongwa wa Ulaya
mru yafa jihadi mru kaolo na mjuhe mwende mwafezi jihadi nsihadaye wandu bawe ulo faransango hundu mshahara wa 1000 euro hauwe 1500 hauwa 700 euro libe bie wafe jihadi wende wawane na azali wende wawane nema polisi wa kikomo Zambiki na mwende mwawane na kikomo Zambiki nsike yu mdwambe mafiti basi siramba kabati voti za bidisi fanywa Colonel Azali ngujorwaria na nrongo tinduka vanu rizibwa yemfanya nrongo hindi nili msecurize kamjafanya nrongo kamjaumbisa tamba nrongo ya usecurize rikana wandu wandu wakaje Jameson na plan B ni wanadamu ndi ekamwana Mamudu Karajali ngawe karibu si Johanza urenge fumvubana ili uonese wa Komori zile kaonda mina aweri ziwania ratsukamba mru sharahima rionawo yemafede onti pia wendo wepaswa makiesi wenda wefanya nrogo za kimafiti wanjia harmwe piejia Colonel Azali neze votiza nrabo wakati kao ibidi wandu wafanye maandamano ya kweli juzi wapara wandu wajao leo kwa tushinda wapara hata mdu mzima na wajoka hufa wao ma innocent maraia ikao kwa tina mashakil na mri toka yonti sho wakati wajudi swabunduki mwenye baraka marabu mdubei ngujohundriha hondania hayelemi katadipe hahe lahe karihi la hundriho hondania hayakensi armom kekado lente dene kafe lahe kampanyari ya hundriho ndania hahe ya dorengema pesa hema benyama jaya haina mru yao ngeena enamna ya joanshi wajo kuangamia demara ya watojo ka uparisa lapitali wanjie abenge mwana Mamudu rahanja ona sinyaho banu ya ukaibidi unjie ili uji tekeleze marhaba menji ili rirongoze mara ya wakomori ikao ngwambilwa onrabo ni baadhi za wandu iliri waonese enamna ya kaubidi rendele harimwa ye zembio zinu mwana Mamudu Karajali si hukubalia yabo hataba hansuo nawe yabonga mu accepte bana baha si accepte mwana Mamudu idhan wakomori watukufu wodo msiba rulo ya bitambuweze ndrabo zaho wandu wanwe mwananyasi mudutso ivano jazakumullahu khairan ndamine mwana Mamudu ngasi armambwana nzima ya ukana rihi ni daminaye ramba karti tiari ya usutene mndu toka yonsi no wakati ya lawa ya sutene mndu hamba ukana mpake maprisonnier wafungulwa kwa jafungulwa hadakiwa la wao alhamdulillah ngasar mafikira nzima zevotizinu kaziti na uhalali wa hazo wakatika woye makandida wonti pia waonandrabu hauvazima sijohanza mwishile mwana nyasi yavo yatuweza hefikra baada yavo nje ndenge inshallah maraba mwanama Musawi amu bushirio heri evanu liyo Mwenyezi Mungu na kuhifadhi ya hifadhi ne Komor ebonge abo zeno kwa Zambia abo hazonti pia izo ani kawati mbujo shinda ya zirefute hawiyambe tijao bien sûr ngajoka wandu wenji bukongo wajukoza ukaya ani beste na Mamudu imani jibu mtsovu toi
Parwa Abdu Fatima ngomboka na mtorika hambali banyi wanafiki. Abdu Fatima wende mnafiki numero 1 number 1 we mnafiki uhanyunyi wanafiki raimwana maho rawa baba yaho wanafiki. Idhan mnafiki ndawe ya ukake jaka ubidi ukensi vanura angalie wakati si wanafiki bo mnafiki. Idhan Mwenyezi Mungu na ujaze kheri wari ni kathawabu wari kaza unafiki wa ulo mnafiki shatafadhali urohemba vyao harimaje telefoni ya hangu roha mnafiki Abdul Fatima mnafiki. Tafadhal manama Mudu Karajal. Basi bon todo walawa bon de toute façon bon manama wojokaya bala hani mrunda ulona marunda kolobo shwa magaya eno katiko kona tatunda katimukatse uangalia yabonge yabo imbarongo boko wakomorina wa haraye watiharaye ze appel de détresse rizifanya haswa zonzi pia rionesa mimiti onesa tifanya appel mbili za détresse appel ya handa ninefanya nazoka tina kanal man da honesu wa Komor il a nécessité notamment da zila nguzo za politique ya mbwa de siasa ya heze region za heze ntanata za Komor ya ukana mtsanganyihe na mparane rikenti bazima rihadisi na muhadisi wakati ila ngejukana sheo ngejukana etiso ngejutsongezo wa Komori haukadwa na handani hashwadasha handani harmwe tarehi ya ukayaone makandida wandu boko wala masanza timza manuza kumena ili wakonso bantu bazima hadisi warongoe hajizima watendeze mndu mzima wamie hao ntipie mitingiza hao ze slogan zonzima ubanu wenda ubazima ila ijoni kana wakomori mbatwa mabeshe ntiti beshe karta kanza zevuti zifanyiwa shana zitsokanda bo mfana na kweli donc ce qui fait que zanogezo pia za appel de détresse hizo kajashinda za repondewa hena mna lazimu. Donc si onokaya abonga mnareke mvuza bure ikatsambokaya ngamsutene kampanyara ngamsutene Archimede ngamsutene Mwinyi ngamsutene Nyafulani ngamsutene ani samba no abamna latse wakati wa bure motsi haukaba nibeshe deja rifanya za analyse rionokaya bien sûr ani siasa ya kobira ya mjomba hatu haumze wa hatu beshe wenjo kwanza nzambe azali keja kanjema gawabiru mahakama ya poto hawe mwana nyasi kiki ufanywe makosa nono donc Mwenyezi Mungu namhaulie donc tendo hizo tipia rikauzamba ya ukaya ikakweli wanruwanu ngamanzo mzingare mfulo mbe yabonge lazimure kenti bazima rihadisi rihure solution sheheni mratso kamwe ko yahe bembenge jo lazabonzi donc watati mreshi sheheni mratso ke kapiteni ya rompira kasibazima sheheni mruge kapiteni. Donc ça nous dit là c'est perturbe nzona kaila déjà sont au forfait et matching perdu d'avance. Donc tija tsamba ukaya bon amla c'est détresse civile appel à détresse civile ya ukaya mon site remarque ukaya wandu wengi wela pirizo wa hadalonda odo neze famisa hao ukaya wakomoriri wanika makangari wanzao ngari wadungao gasindao a 100% ngari wandu waodo ngwa sufreo da neze famisa odasi samba mjomba hangu mwana tilasia pelio sambo ka ekahuchi lowandu wanu mimi ngamjo himilia shanga bandu wanelo anai ariabo tihulwa arabo tifanja shakwa chakaunelewa ya ukaila tikaurenga risk mamri omlo kamikazi donc wandu waoleo donc ya wanambia modzia natatideziwa tataka mwe marengo eni banu bontipia lazita suisa boka warona beka wala kana paro wachililia sababu tina paro kandae abumnelewa tokusenegezo pia musawi huzamba tizamba ukaya nyiwandu bukonga mdepasser ma pesa menje aba sama za campagne pourquoi mwatukola tsema pesa anu de bonheur mwa paro wanu wote pia rawonjila bazima mwaboko wa Mwinyi na waje wa Archimede na waje wa kampanyari na waje wa Mahamudu na waje beshingwa lonzwa ni huja rijeri kensi bazima riwone so kawide kandida rimwimili yao vandu vandu arengefu aliki ekai par yosari hunu warujo kre strategia nyumeni enamna joko sécuriser ze voti baso wakati hila boka plan ana plan B na wazonesa ya ujihifadhi shaze ndogezo kwa chaka usifikiriza ntipia alafu basa abo deje maitia lawe ya hafa bokaraja bonyafula na msarohe mjo pale du peuple samba tija wal ana la talumuni lum anfusakum kena ukiri kwezi wanama watukufu
ya ukaleo njabo ka wanzao watsende na wende ejo kahundana nde shansi na ukudali mratso jani paraba hando ramagonzi ni rambione dabur kana wakati wakatiri hadisi batina fijo batina detresi recreer modalités za numénique mjazifanya na buri mushelezi zayo awasa kama mtu mzifanya kwezi. Je suis désolé na botu kabo gasima traître hautu kabo ngarenga wensi hautu kabo ngari myengaoni sha wakati tindaba wakatabasa usewe deja yo no médecin après la mort yo vaccin après la mort déjà wakatu sobir zole zaba romana mamusa. Marhaba menji mwana wa mudu amshukurio haukana sikahanza nitekeleze owakomori ukana ramire mwana mamudu kabatsi mndu remuhimili yao haukana ye zensavu zinu ye zenrabo zinu zonsi pia rikauzijua rangu ukananga zjoujiri haukana wandu wanu kwa jafikiri namna ya ushinda wakingane neze makri za heyezi wakati kao rimwelezani ukana wakarma bunjili yorishi ya mwananyasi razida hatekeleza ukana wakomori watukufu ngabo magaria hatu ya zilwao rishia zi arrestation zakaufanyiliwa mzuani zakaufanywa mtsamndu za yani ye haina dalili yonsi pia ya ukadamiza zivoti zinu ye makandida wanu yonsi pia waziono haina rongo zakaujazo nese ukana ngabo ukadamizaji wahe zevoti zionesiwa zidalili zionesiwa rikauona imajeshi rikauona waziri wa habari za ndani yerongoa harma mabunjilio rikauona wandu mawakili rikauona mustadran rikauona majeshi bwe securize azali idan yonu wanu ngwafikirio hindi ewa fikiri hindi ye baada wakauona zinu wakomori kweli ngam aminio ka wandu wa hindi zima wakati wakarazima wajojohanda anardunge kampanyari baisheka na ushinda faindogo na rive fahami baisheka na ushinda faindogo na rive hemamud shakwa jazifanya kinyume yabo ze komplo zaka ukomplote wane serikali yonsi pia waziba dingo wakaujata leo waje walofanya makosa ya upaswa makiesi na ufanya nrogo za batani na upuzi ila masikitifu maziro ikao riaono idan sisi leo ikaulinda ye opposition ya ndakwa inu ironese ye plan wafanya ili washinde wakati ya zai si ziwe si rafiti rongoza ukana nganapa swekiesi azalingo mru milioni akli jemto ushinda mwa dejuwe yeze makri za haja he akli ya hae yemka ufikiri hindi yemka wambanga mwedo hata mwasilinda yendo rejo ka ujuhawani wakatie mabandi wametrize kikomo za mbiki yo karati mndu utujua hizo haina mahala walo mndu yakodoreha osasi tazamasihu yani dawano wadingo unwa zemaji wadingo uwe hesasi tazamasihu haina mndu amandu wo yetu amboka ona mwanzanu wakiki na mwangalomi jini hayupiki endo recho ka ufanya hizo do recho ka ukubalia rengeziasi hawanadamu ikawa wakaujewa huzenzi ende rejo kaulaba kwa komori simweleza nindro wallahi nedin ngamlaro sawa ndo swa ngamlaro no swa ukana ngamjostere sharia yabon zuani halata mwili hamidi wende mnafiki mnukado kazamwana nya mnafikie ka na mtafadhali muhetse mafiti wanu wanafiki ngari wajua even ngabla ukana ngamjostehe sharia yabo msamtra hinzuani yabo wangazija wakansi vazima wangamize nzuani ngamla wana Qur'ani ukana ngamjohansi ni rware shariani hensi 2021 watsina udiwaza uke esharia shatonga ulabao dashinusha songa mpara wazalukange dictateur ngamlabo kana amjo shirwaria yabo wakati yo uyo eshefu wahe kurukuru ngwa musabonti babo kusausi bonti ngabo yasaya ngamlabo ne Qur'ani ukana ngamjo rware shariani hensi 2021 yabo kutirahisi ngabo ilaikao
ngo wambo nsulaba danga mjohansi 2021 eka kujalaba yabo kutira isi yabo usaukazwa karo bimana wandu wanubu wakomori waranda ndabura ngo mwandu nataleo warambianga ngamjola gane Qur'an nistehe sharia shamjo shiraria yabo jea ngamjola gane Qur'an ukana ngamjoka raisi nistehe sharia yabo kusahangamiza wanzuani ngamfano kansula aba eka kujalaba yabo kuzira isi yabo wakomori ngambakiro mwone ukana wanazijomba wanu warambia je wandu wanduka ukachaza wandu raona heli wa hadisio ne mapolisi wale wanariona okangwa rongo wao ne mapolisi bo mwana mamutu rionao komao wako ujeleza rionao heli wakanyoze declaration heli wazisomao anu wako mori mhadaliha mdoabu ndrabo ili mkubali ndrabo hawandu watsanganyi haona zali wangamizenzu wani fikra ya hatu dukana maandamano ya ubazima waho wanansi waparo hamadensi huwaparo wende harmaze election waparo wende harma haina namna yonsi pia hamadensi ya heze election ne mabunjiliyo ya heze election ngarjo kubalukana ngabo marche pacifique ya amani na usalama na ubinadamu ya wenda wandu wende wahime vonze mwede tisalam wambe kartu hwanza bwazari gata hoja afari ya rejeia jarumensi izo ndezadi ilizifanyiwane na opoza wanu izo tizanda mwana mtu wangu samawi du coup tu veux que les gens fassent quoi concrètement awafikiriwe kudoni chili ukaneka ukaunishili au kauchila mujiju leo idhan harima ezelongo hizo izode zabili zifanyihe hauharaka wakati wangu wakona bunjilioni wajoka ngarenda wa haramu ne haramu hiyo wazalibu zori kazabahani wakaujua na kuwezeka na filamje ya ushinda wakachi umwendo waza yabo wandu wamwambia ni kweli wandu waishiliana kingazija anganizenzwa sana ngeka mtoto mzee wa hangu chamtsudi ni mafu humsimo ya himanuo eheli ya hima ya tatize hakiza enzua hawane sarangu hale ukaka wana ukavoti Idan, kaweta jari ni bano ngarambao zino. Ngarzo ka wenji ngo harmana siyandrago. Kwa na ushinda wa mbone seni. Imma daya wandu wafi. Iko wandu wafu endo vezo dai. Azalizo ya onao tingizo monao. Wanungwa onao wafuvi azalingu onobale ya ukahe sange na dossier za gashi. Abo mndu woku jofanya haina zofanya kadamise wangu. Je mwatufikiri plan B. Sibanu mwanama musawi. Naam. Ngombarogo titibo kole ngomba suala menjia rejeu yabo henu wakati. Engarifanyao. Il n'est pas encore trop tard na jao. Minga mweleo wandu wao na mweleo wa Komoro. Shanga mwanzo nesheleze barongo nzima huwa naama mlawa mwazi nsananza za hii dunia na surtula naama mlo Komoro. Wananga mwanzo mweleo barongo nzima. Ya ukaya monsi Mitterrand paramba barongo nzima kwa mujibwani ye hamba il faut donner du temps au temps. Ngelazimo mniko wakati. Bamru kado sheveza vaho haraka bamru tsovaho anai. Vanunga mwele wao ka motie Komori simnanti mtiti voko mtsidiwa zokagara kartina maturité politique kartina maturité intellectuelle harmaze domini hazonti pia rien que namtsono ka omanje uja gojaja balminga mikomoro omanje uja gojaja
ngono kabati mbama jeheni mndu kutotsembe mna nyuma hakaka shaka bati système amjo don swami hemo shaka bati système de canalisation kabata tambarongo tsoka yonze donc emo yabo Paris ne s'est pas construit en un jour chamo zina bembaro ngonzima paneni barongo kanzo idunge étape ya lazimu ili ujojo shidadi kena ani reprendre prise de conscience ya kweli ili ramila ni kweli ujojo huwaruma kweli wanashe watu wa buhema tso ukweli wajojo wania komba ijoka noble ijoje na marunda ijoje zamiri mukemiri yonge jukana mvu ikensi bonsi ilezi lebwene zile ziza waje wapo shatsi ngatswanda tshibezo ba haraka katsibofanya sinema donc mitsura tswambi wandu marengweni ukase pas comme ça que lazima mwelewe ngamjoka kakati trop tard shaye cette fois-ci ani shadaha na kaushilinda c'est un rendez-vous historique yokaya ani vanu makandida le 11 candidats wanu kana rendez-vous la one tarehi la si waitrahi etre libiri e kamra ra tetre mrufanya mrulinde ya saya ijoka hoja kuno jo hezagiri uheza wanu rema hiyo sense fuata ke tranga jo korije ngoni ari ujo rupashi jamais ibanga bwa mtsojo hamuka ze erreurs zibiri yokaya les 11 candidats bokonga signatoire avant mo jinji harumao parce que wafanya erreur zinji harumwe passe yao ngabo lashite mwinji ngabo trahison zinji residual na bwana mrafunge mnabuzi hapa mkafunga kadabili shati loda nikangu waju ranzi waranza nisi wa créer notre atmosphère malgré zabira mwazi acide malgré coup d'état constitutionnel malgré référendum rono kawa ngabo ngamasai ngolora hawe bon ngaradora hawe shakartina shwa shangela zimur jukaya ri ani ngari tapalao ngari nona jitihadi njema au kama njitahada wajada ngaranzao objectif watu yonzima kartina mnafikodi ngoni ngarombo mnyezi mgari beshe Jibril rijeribi rarmenga maila peut-être shari daliyaze sulahaza lazim ribali ya ukweli ribali ya mahaba na muru wa hemna nsiwoi shawala wansi pia heni mhakana mna intere personnel na esprit wabatani wadingoni iyo de mana watu aswili na ukwana haswili c'est à cause de ça shami mitika wapara ya ukali na msubuti muhimilo wa Komoro hayo nyonsi pia mwambi ukaya mtu moi je m'en fous mimi campagnard et kati jwa kamwe nyinde utedeziwa ngamjwa hima heze mvune mali ne banki lititimbriani bao ne courage ni milemwenyi yekati juo kaya yetendo nya fulana unya fulani dasinga tutene rimdunge basibo wa Komoro namrnike dahati ya bidi haupurukwa pa ya raru ritsanganyihe mjwe hanyo tsipia dainu de dahati ya hanyo bake diskuri ya nyumeni basinga mula bio bakaba jokaya un élan populaire vajukaya atmosfere ya nyumeni woke mwana mkomoro reulovo nzero londani hajoju haveshana mboda ya jisante concerné vajoka une révolution populaire ya joka ya kweli basinga mula biyo ukaya azalika joka na bovira shetabu hinri wende watabazi havasa wanzo bakaya erifanye il n'est pas trop tard si quelque part il rattrape ça sera très difficile à rattraper va viri erreur ya bira leo uzamba huisulinye notamment ya campagnard notamment ngozinji on peut pas retourner na mtsidi wa zemdo za réalité ya he ce qu'on appelle une bonne géopolitique c'est stratégie mokayenga we ya France Afrique yo kamno jahidi waza kwezi bwa tukufu yo kaya ya un jeu Rono Macky Sall Rono Bongo Riono Paul Biya yo kamno jozidi waza ya mwanza kamjanza parce que banza un jeu zilo bonsi juu tinotoka anu akomori ngwanza okwatsu hanza non il y a notre force irumawe komori mukuka mtsiwo ngamtsiwona azali mais ça vous allez pas comprendre donc ebonga bokwezi bwa tukufu je sais qu'il n'est pas trop tard chetra inu yusarirate okaindi okorirate shabaha yokuwa komoriri watsanganye wafanye ça veut dire que wakena engagement politique le comorien qui a une maturité politique parce que les comoriens aussi ma citoyen il doit savoir menya baba la serikali ni hona mkomora pweto lia helikoli endaji wa shavala hahobo mwango wa helikoli enda kazo hanuza he donc le comorien il n'est pas encore citoyen il faut le préparer et vous mtido shangaya mtido vishanza mshebeze haraka daga mjupa wanai donc omna pontiti na kahanza ni jenje ni mone seni bwa Komoro au kamimi na mieshar matsi za buhematsu zilona des siècles et des siècles non quoi johanda si on a à peu près 40 et quelques
yo karibu arirengo huria boko huria wogar surveiller lwao wotsu huria sha il faut donner du temps yule mnadu kupitina kazani mwese mwanama wanama watukufu rija na sujevanu ikao kanzar jere oneso wanduka na harmaze mbio razenda wandu waili wenda wararu dami muduza kiswafuani karjaka upande wa mndu rionesa zihasara za heze votizino uka wanrungwe ndao wa huzensi waihulize kolone lazali rionesa zihasara yemeziavira hawe mifumo yavira yahuka wa komori ngwambilwa onrabo rinde hamama yahudi kartsukubali ye realite ngari hanao hata usiku wa leo unu rio norfanye video inu ilirmwelezeni hasatan riuzise wa komori rijijibu ye harmaze votizinu yema 11 kandida wakaulinda hindri eka wakaulinda ushindi serikali ya kwamba ukayafanyi hazi akisi ya jaziwa wazirenga ushahidi wa elimu wandu wanu watsushinda wapara wanu harima soulèvement populaire leo